काय झालं तुम गिलास में बोलबा तो अच्छे के नहीं ना काना तुम हमके सामान भाई नु के যাহা তো বাবু ধরে আনলা না সন্ধি আর আমার দুই লোক গোল ঝগড়া লাগবে বলে হওয়া থাকে भूली वाला नहीं है काना रे टुकिल के चले आनबो कि में चलू की चले टुकिल निकला तो सना বড় কি বড় তোমার সে 25 সেকেন্ড নিঙ্গে কায় ডলি এবারে মেশিন লাগিছে ধান কাটবো কেনটা যে আম বাবা কই দবা লাগে কই দিয়েছ কে गाड़ी के वाले गाड़ी के संदी কাট মু ওই সময় বলে কোঁচা টিকে আছে কিনি এতকি লাগি পাতলে আর টিকে পাতা হলে কাটমু না বলছিলি ওই